Nous bénissons tout le peuple de Dieu, tunawabariki watumishi wa Mungu, tunasema Mungu awabariki. Lakini hapa tunakuja haraka kabisa kwa kwenda kufasiria 8e édition. 8e édition, il y a dévoilement. Nous avons un enseignement qu'on a dénommé dévoilement du mécanisme satanique, c'est-à-dire nous dévoilons le mécanisme et comment Satan est en train d'opérer. Namna gani shetani anafanya kazi. Kwa sababu tuko nasikia kanisa na watu wanasema shetani ananipiganisha. Acheni upuuzi ule. Shetani hawezi kukupiganisha wewe. Ni kweli msiku mingi umekwisha sikia shetani, lakini jina la shetani kwanza si jina yake. Kumbe 8e édition tuko nasemea neno sujet, yani tuna kichwa ya neno kinachosemea tunaenda polepole, tuna kichwa ya neno tunachosemea la religion, l'Afrique face à la religion du serpent. L'Afrique face à la religion du serpent, c'est-à-dire quoi? Si nous lisons Matthieu 10, 16e verset, Matthieu 10, 16e verset, Bible nasema nini? J'ai la Bible Swahili et je lis d'abord Bible Swahili. La Bible dit, angalieni mimi ninawatuma ninyi kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara kama nyoka na kuwa watu wapole kama ua. Mimi sisemei nyoka huyu aliyeumbwa na Mungu ambaye ni mnyama, nasemea nyoka ambaye Kristo alisemea nyoka. Na nasemea neno ya pili kama mbwa mwitu ni wanani? Hapa ni Yesu Kristo. Amesema, Yesu amesema nini? Yesu amesema ya kwamba ninawatuma ninyi kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Yani sisi, Kristo Yesu alisema sisi, alitupatia mfano sisi wa nini? Wa kondoo. Na akatuambia tunaenda wapi? Kwa mbwa mwitu. Yani kondoo na mbwa mwitu ni vitu vipatani. Na mwisho Kristo anasema nini? Iweni werevu kama nyoka. Lakini mkuelewa kwa watu wengi wanaposema nyoka kibiblia, tunaposema nyoka yani mtu anafikiri nyoka ule wa shamba ya Edeni. Nyoka ule wa shamba ya Edeni. Yani kwani nyoka alisema, Mungu alipoumba nyoka akuumba mnyama anayesema. Ndio kwa maana katika hili somo tutaenda kufasiria kitu kimoja kimoja. Ili manabii, zaidi wale watu tunaowaita manabii, ceux qui ont reçu les dons prophétiques, vous devez être souple. Un prophète n'est pas n'importe qui. Un prophète n'est pas interprété n'importe qui. Un prophète, c'est un danger quand il n'est pas compris. Quand vous avez un prophète parmi ce peuple, comme Dieu a dit à Moïse que je susciterai un prophète parmi cette nation. C'est-à-dire, même si Moïse sera absent, moi l'Éternel, je susciterai un autre prophète. C'est pour dire que taifa inapasha kujua gisi maneno iko nenda zaidi mweba prophète. Ndio maana unajiinteresse que ce chapitre va vous revenir na mupashe vous comprendre que de quoi est-ce que Jésus voulait parler. Alipenda kusema nini? Mtu asiogote tu mafundisho. Basi Mungu awabariki. Neno ya pili tutakuja tena kuongeza. Amen.